दर्शक बंधु नमस्कार। ए नूतन वर्षर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। ए नूतन वर्ष रे प्रातज्योति कार्यक्रम एक नूतन अध्याय को आपण मान को विशेष विशेष स्वागत जनाऊँ। नूतन वर्ष एक आनंदर समय, जेतेबेले भी आम जीवन रे एक नूतनता जोड़ी हुए सबु बेले ताहा आम निमंते आनंददायक अटे। मोर दर्शक बंधु, यही समय अनेक प्रकार प्रस्तुति अनेक प्रकार योजना आम जीवन मध्य आम करूँ। सते जमती नूतनता आम जीवन को एक आनंदमय समय मध्य परिणत कर दिए। ये नूतनता आम जीवन को एक नूतन दिग मध्य आम को देखई थाए। नूतन विषय को की प्रकार माने प्रस्तुत करूँ ताहा मध्य जानिबा दरकार। जेतेबेले आमानकर पुरातन समय सरी सरी आसे, सेही समय मध्य रे आमे नुआ नुआ योजना प्रस्तुत करूँ, नुआ नुआ चिंताधारा नौ जे आमे नूतन वर्ष रे की प्रकार आमाने नूतनता ग्रहण करिबा। मोर दर्शक बंधु, नूतन वर्ष रे एक शुभ संवाद मु आपण मान को देवा पाई चाहूँची। कारण जेहेतु आमाने मनुष्य एवं ईश्वर द्वारा माने सृष्ट, तेणु ईश्वर मध्य आमानक जीवन निमंते एक संकल्प रखि थांती, एक इच्छा रखि थांती जे नूतन वर्ष रे आमाने की प्रकार जीवन अतिबाहित करबा आवश्यक। मोर प्रिय दर्शक बंधु, ईश्वरंकर संकल्प आमानक निमंते मंगलर संकल्प, यह अमंगलर संकल्प नुहे। तेणु यही नूतन वर्ष जितेबाला आम यात्रा आरंभ करुचु, आमानकर यात्रार आरंभ रे आमानकर सृष्टिकर्ता ईश्वर को आमे स्मरण करिबा दरकार। एवं यही नूतन वर्ष आमानक जीवन रे से जोड़ी थिबारु आमे तांको धन्यवाद देवा आवश्यक। कारण दुईटी कारण रे आमानक जीवन रे नूतनता आसे। प्रथम कारण, जदि आमाने शास्त्रु ही चिंता करिबा पई चेष्टा करिबा, ताहले पवित्र शास्त्र बाइबल एक गीत पुस्तक 103 गीत जदि आमे पढ़ू, से जगह लिखा अछि जे तांकर मंगल दान हेतु एवं से मंगल दान भिन्न भिन्न प्रकार रे से आमर रोग सबु सुस्थ करती, से आमर अधर्म सबु क्षमा करती, से उत्तम वस्तुरे आमर मुख तृप्त करती। तहु आमानक जीवन रे नूतन यौवन आसे। जदि आमे 2025 मसीहा देखिबार सुजोग पाइचु, तेबे यह ईश्वरंकर दान। तेणु या प्रति बदल रे आमे ईश्वरं को धन्यवाद देवा आवश्यक। यह होची प्रथम कारण। द्वितीय कारण मु आपण मान को कहिबी जे जेतेबेले जड़े व्यक्ति परमेश्वर को अन्वेषण करे, ताहले परमेश्वर को खोजे बा परमेश्वर को परे भरोसा करे, से नुआ नुआ बल पाए, नूतन जीवनता जीवन रे आसे। ए दुईटी कारणरू आमानक जीवन रे नूतनता आसे। मु एही कथा आपण मान को कहिबा पई चाहे जे पवित्र शास्त्र बाइबल जिसाय पुस्तक 40 अध्याय 31 पदरे एक कथा लेखा गला, जेउ माने सदा प्रभुंकर अन्वेषण करती से माने नुआ नुआ बल पाइबे, से माने उत्कृष्ट पक्षी परी ऊपर को उठिबे, से माने श्रांत न होई गमन करिबे, से माने क्लांत न होई दौड़िबे। प्रिय दर्शक बंधु, जदि आम जीवन रे नूतन वर्ष आसीची, एहा आमानकर प्रचेष्टा रे नुहे, किंतु ईश्वरंकर अनुग्रह दान द्वारा आमाने नूतन वर्ष देखिबा पाई पाइछु। एई समस्त कारण पाई आमाने ईश्वरं को कृतज्ञता जणैबा आवश्यक। जेति पाई भक्त दास दाऊद तांको गीत रचना रे लिखिले, हे मोहर मन सदा प्रभुंकर धन्यवाद कर, हे मोहर अंतरस्थ समस्त ताहांक पवित्र नामर धन्यवाद कर, ओ ताहांकर मंगल दान सबु पाशर नाही। विगत
ବର୍ଷ ସାରା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଦେଇ ତୃପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷରେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ନୂତନତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୂତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୂତନତା ଆସିବା ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର 2 କରନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଯଦି କେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ସେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି, ଦେଖ ନୂତନ ବିଷୟ ସବୁ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ 2025 ମସିହା ତ ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନୂତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରି ପାରିବା। ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ ତାର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ନୂତନ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବ କେବଳ ପାଳନ କଲେ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେଉଛି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ମୁଁ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ବିଷୟର ନୂତନୀକରଣ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ନୂତନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ 2ଟି କାରଣରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନତା ଆସେ। ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାହ୍ୟ ନୂତନୀକରଣ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନୂତନୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ଦୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନୂତନ ବର୍ଷ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ତୁମରି ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛୁ, ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।